Kwezi uangalizi watukufu wa Imongozi FM, tosa na salamu, rehma na amani na zumwendeleni na kakula vahanu ilo kaba msijipara. Siku ya leo, leo nika dati la fete 16 novembre. Be sijorega nyuma mahadisi ya le 12 novembre. Ini demana ya permete na jata na mpara umananya zirari. Ilo kamba zirari unu utorongwamba historien amba wae ujua historia ya Shikomori bali wae mwana mkomori ilo kamba wae wana zimbwana za ukamba imaore irege haruma ijiron komorien inde mana rajarampara haivo ya kamba le 12 novembre de suku istiklali yalukubaliwa haruma Nations Unies vavo rimpara rijerim rimhoji mahadisi ya husu na le 12 novembre ini inde mana rawasilivani vavo watukufu hamwanro risimbani hishima na mtosani na hishimuni rimwambeni mbana mkeha wengi haruma Imongozi FM maana Imongozi FM ini media ilo kamba ini media malezi ya hutaha wa Komori wajue be wasingie haruma ujinga vavo rionomba rehimotsaha ringi haruma histoire le 12 novembre wengi wasikia le 12 novembre be wasi mashababi rajavasa karsijua taini inasibabu nchini de 12 novembre inde mana permete rigerimpare monsieur Zirari atsoriva maelezo ilo kamba ya tsori jivia ya tsori na hanisidza ritsoelewana vavo iyo de mana rajatabani na humambiani mbana mkeha wengi mwahipartage izi video za Mongozi FM mana tasuku kamtsokia Mongozi FM aja mbeli zanyu arongwamba fulani na lawe fulani na baki fulani na ngi waskarsi vapo wasirtaha solution ristaha malezi ristaha ukinaivu wa Komori waremwa na tambu kiasi ya utosha ini maha 40 na 50 bali vapo karazi ya besi jongedza wa Komori warumwa na maraisi wa para haruma maraisi 7 vavo inde mana ilo kamba sasufi wana wa Komori wasomo wana wa Komori wasijua lazimani rirongomba sasufi lazimani ribadili politiki yangina inde mana raona mbasu Mongozi FM risingia haruma umno samahani ni mrengeleze tonto i video ngia haruma Mongozi FM tsojo ngebani mo tsialbani samihi hada sira mahalini tsiani si partage shukizalisha voilà samahani watukufu vavo watukufu ri kusudi amba ridungu rahitantsaua rahijua na wasir totahara ma economist shukizalisha ritotsaha ma economist ilo kamba ma economist wao watsoreleza mana nchini Komori yarudi nyuma kaishinda mbeli harma tongoza husu ekonomi mana nchini Komori kashinda yaunda mwana nyumba amba juste wa 2 etage amba unwa serikali mana nchini zile koli za aliswali kasitolavo wajale kolimpia mana nchini ya maisha ya Komori kasendelea vavo yode masuala rolonayo ridungura hejidisa amba staha solution mtilo kamba sija Mongozi FM lazima na kemba vingi solution asijorambe amba wami haivo ni jua utongo kadha na kadha lazima ni rivire halini riwasuli halini waskar sijavani jerifanye politiki ya azali amba azali na baki waskar sijavani jerimfanyile politiki ya monsieur Zirari amba monsieur Zirara he la wasirtari rijue zozilo kamba zina monsieur Zirari shifubani hahe wa Komori wa mjue rabuzi wajue nazo atoshinda fanyi zodi wa Komori watahao be kasitaha ile mbavani wami maore ntahani jen rume mbavavu kwelu wami maore basi ambavalo wami mzuani ntahani jen rume ambavavu mzuani basi ambavalo wami mwali ntahani jen rume ijintu shitoa shirume Komori ujizi na ujizi wo lazimani wantu wa ujue wa umaizi wantu wa ukie halo torumao vori kubali vavu yodo
Mongozi FM wahima mbalazimani wabadili zitongozo wavo watukufu. Siku ya leo ringi wasili mananya zirari lo kamba unu mwana mkomori adzalwa harumwe siswasha maore harumwe dagola akwa wengine hanyu msijua akwa waula gwashbushi be waya alhamdulillah rabbil alamin waya sumo pia mana tashingazo jeshi jua waya ulagwa bedish maore wabo di mana rashinda rapare bahati mana tuelewana hailu hashmaore wabo kwezo watukufu. Kabla karandiso mpango ni sumba mananya uzirari atowe lahe fikra atowe salamu yahe rabuzi voringia harumwa masuala watukufu. Marhaba washilizi na uangalizi watukufu uloka mamsuringalia, salama na rehema na uongofu na muendeleni. Mwenyezi Mungu na muhifadhini. Mwananyasi dhamana wai ya mawasiliano yani Rongolo Mongozi FM tihubisha marahaba havo wanbai bahati ili nizitekeleze hau mnasaba wa itarehe 12 ya Novembro ikao risondofanya maharubaini na mitano harima ukambane rikubaliwa harima ijimui ya madaula ukambane Komoro isungia harima likungumanyo la tsanganisa ziti zilo huru zilo harima dunia ikaomba de i Nations Unies. Marhaba kabla karagi harima masuala na tsovenzari rijomba wa Komoro wahimina furaha usiku vojana haivo isala kantia gani wawe furaha yao wasili daraja. Kwa kila mwanadamu ikaomba ne apangiha ankili kawasi tongonje maitsojilia waitiahe ikemba wae asiki harma furaha iyo furaha ilo kamba rusiwanisa na ufereshea wanawai Komoro haivo wanyisedzia harma dunia amba wao wanadamu iyo de ihazi ilo kamba ifanywa na watu atsahua wake majuer haubandu wangina kafa de rili shelemedzao unasaba wa itarehe 12 ya Novembro ini wakati ilo kamba ikailazimu risherehi haivo ilo kamba rikubaliwa amba Komoro haya masiwa yomane mipaka yayo yae masiwa yomane ya kubaliwa en tant que daula ilio huru. Kinyumea babo riwono association tojondo ngwedi ni Rongolo komite maore wao di watu washahiliha idaraja yao nika hiyo shashi nika alimradi wafanya hiyo haunyesedzia amru yani ya mahaba yao na itsi yao wanyesedzia tena rahau watani na warudi tena wasinyesedzia na tanabahisha watu wa siasa ikaomba ne wasinzia maorde mfano wa peu ilo kamba badala ya kamba resherehi itiatu harma itarehini riono de kinyume wazungu na wangamifu wa vinga Ikomoro wande wapua isharafa ya Ikomoro nede usherehi havajangina dini Rongolo armistice yani de 11 Novembro ikaomba ne ya kusherehiwa nzuani na zizana ilo kamba za kurumilwa vavo di bahali bulusikitifu dibo raona mba ya majeshi ya Shikomoro ubiriliwa na ari uo elu mera wa mkabala uo libavullo ubirilia na wazungu wahimilia wakondotosa umzilihano wa ini Rongolo Premier Guerre Mondiale irongolo armistice iyo jokiri harma nzia ya mawasiliano na msharikiano in Rongolo cooperation diplomasi watu jo kubali watu wana majeshi wako bahali waande wanyesedzee hiyo be isilaha ya rumilwa debo ya majeshi yatu ya kurumilwa na mera wa libavullo babo yatojo ikiri ikena mneyo mba hamastehi watu asu tahawa nisedzee hiyo ya mahaba be baina ya mishirikani yatu
na Ifaransa inamna arzia wa harma itiatu nuriula mkia amba woka wasadza za urongua Marine Le Pen mkia president wa itini wakati akorongua amba le kwasa peshpe e amene du Comores yani wasizitu na ibuilo kamba arirenge itiatu liswalatu wabo kabaka ya lazimu rawasili daraja ya mshirikiano atainyesedzea yile amba renge drapo zao nojono wabulia milongo na unufanya zile babo de bali nunisamba badala ya ukamba resherehi mwezi 12 ya Novembru rende ra kunyesedzea de 11 Novembru hiyo wosikitifu mbole nyesedzea omba kweli watu wa siasa madhamana wabinga Ikomoro leo Mwenyezi Mungu na warote Mwenyezi Mungu na janlie Ikomoru ipare wana waandilifu Mwenyezi Mungu na janlie Ikomoru ipare watu walona imuru wa yaiti watu waonao haya ati watu wa hayawani maurdi watu wabinga iti leo kawasina tungioni sawa haya kawasina Mungu wa mriao kawasina uwereha wanadamu zinza zilokamba zireme Ikomoru na natungu zangina makafa mengi yareme iti yatu basi wa wanadamu ilokamba waketi ihazi yao de uhimilia imao Ikomoru waireme martu washikidze bweti edimana ilokamba Mwenyezi Mungu aturjandia ziduazini zishikabuli Mwenyezi Mungu aroti watu ani. Marhaba mtukufu. Hasuala la mwandro ratsovenza rijue wasukia mba Ahmed Abdallah Abderrahman waide père de l'indépendance bihiran urebo antu lokamba riwadala ratsovenza rijue ne kauswa jua urambie wantu lokamba dwa taha independence ya Komorini maore iketindwa nambani nzuani ngazija mana riono mba wawe mtundi hadisi wao shinda utoshinda umaizu rambi na kama wale vika wantu amba wakovenza uhurunu ruwaju wa Komoro wa waju ya madzinao ya sife no nsufikira mba tarehe ya Komoro beisha leo itaha ibalwe pumu isujulihane washindi harmai ihazio wana walokamba wadzalwa nyumeni hunu wana maha 40 ushuka kawaona dhahiri zitongo be malheureusement atawawaka wakati huo wa independence 75 wakawabalihi wakana haruma mahashiri ni 30 wenda kabalazo babo basi wao di warendeha ma falsificateur ma revisionisti wao ubuzudza itarehi kaomba ne leo ni karsongo Ahmed Abdallah de afanye proclamation rejiomba wawanyahe wengi waka mengoni babu rusujwa mba kabla raha Prince Said Ibrahim kakanda msafara Maka wode mengoni mwa watu wakuendelea Said Mohamed Sheikh raha kaka afa 1970 waandiso fikiri tunguza husu independence bahati ya peu ija wakati en 70 baina ya Mohamed Sheikh ajafariki na George Pompidou wafuma hamoja 70 be wakati yo wanu mulina ko wanu na ipasoko madza organisation ya ka Tanzania ikairuhusu ambaba ma elite morde mwenye baraka wasalia wao wababu na Prince Said Mohamed Jafar d'ailleurs wode atojukao pinga ande atekeleze lisuala waide akorongo harmo mimbari ya Nations Unies akorongolea Ikomoru Said Mohamed Jafari Amjad Ben Amjad lokamba aye mzalihani wa shinzwani be msujamba harma wakati aka president harma wakati iyo isanyi sidzie listi ya nyengi ya watu wa wania mipaka ya Ikomoru wa wasale lokamba ma anonimu ikaomba wata wasalia nyumeni vanu riwadzihi wa Kamardini Hamada harma mkabala wa Maore ubuka Saidi Tumbu aka ex député wa wakati huo buka Tumbu uno washabi washi Maore washi hakwa uide kibla ya iyo buka Amadakele raha independence yaka ja wodi watu wajwao Amadakele uno washabi washi mtsapere buka fundi Saidali waka fundi mbole harma kibla ya Inoru buka Hamada Musa uo mkabala hunu mtsamboro buka fundi Hamadasani waka harmo bande wa mtsongo wadi wa unojo hande maho buka wasalia
wengi lo kamba Mwenyezi Mungu awarehemu, Mwenyezi Mungu na warehemu wa kuwania umoja tibila uvumbwa wanu wasalia wanu rajomba Said Cafe waina Abdurakibu nana wasalia ilo kamba wakati hiyo rijiwaomba Ahmed Abdallah uno aka harma maha ya para 20 aka senator wenze bewanyahe waka uturu ya watu ilo kamba rwadze nyumen van tatspakana wavumbwe pia maana listi ya nyingi be ala kul hal irsujamba watu wakuwania Komoru hau wakati hiyo kawakana zana nyingi hawaka harma mihono ya ukolonization wao wafanya hazilo kamba iyo de artsongeza wana matsembe wanu leo riwarundua wanu iyo de hazi yafanywa na watu wao wanda wari tsongeza warumia diplomasi lo kamba wakondo fungata lisuala la Komoru harmo ijume ya madaula ijulihane mba yotsi ilo huru basi wenza shonga waliolewo wawode kinyume wande wasuyuhobu wahule isuke na mshinji wawode Mwenyezi Mungu ya lazimu aritole haraka watu wanu Mwenyezi Mungu avelehe amani harma ya maswa ya Komoru ntani yeledzamba tongo asiste onyumeni vanu ilokamba watu wengi wasrongwa mbarangu riwambilwa mba waturna na turne harma ya masiwa ifaida tini de parehanao ifaida iparehanao debo ilokamba rimsababisha Mfaransa tongo ya handa raipara ya parehana ya mavuna mtu ya para de Mfaransa ni debo ilokamba ashindi afanye departement ya Ulimaore na ula nababo kabasi pengele kabasi nafasi ya ukawa na Wakomoru washindu waketi moja mwaha wa mobira au mahamili au mitsano ya mobira waketi warungwemba rifanya ini risenda harma etaputini wasiwana na Mfaransa bede ikinyume inafasio kaisi rangubu tilwa ushonga wa unaturna ini basi iyo ijamba kamurongo kabasi nafasio mkia asizi za securite ilokamba zifanywa hule Maore mkia unarongolo Jean-François Colombe uode prefet alo Maore wa watu asalia watu asiasa mwana wa inusabamana rongolo anshia bamana akodzieleza ambane wao ijitihadi yao ibo kamba wa insecurity yani wa wanadamu wengi wala wa harma libavu la Ocean Indien manatsidi wangazija tuna wanzwani beta maafrika continento wasuja nana wabushi namna ilo kamba wa insecurity ilo kamba lishauri nikawanyu uvulisha hauzuru watu wa Morongoa wao wasuelezwa na Jean-François Colombe amba isalu yatu nekarishindi ridisuade au ripersuade yani warumawe Komoru wakubali rifanye cooperation lishauri litsoparehana babo ribue milongo buke yani mishirikiano ya ufanya hazi mmoja ile ripare desangorge Maore maana ifanya Maori inu falasika ya tulwa busho istulwa pumu wakati tsopasuha yode mana ilokamba yode mana ilokamba watu ilazimu watanabai hauzuri i processus ya vingwa ya mahadisi hele andao yani atawa wakati inu anshia bamana asunyesidzamba ilazimu vanu rasamidza ya makomorie wae masiwa mararu yale zikwasa memsiri suzirengano zingamidza no rengano funga be ilazimu ritie bar tena rahari wasamidze tena rahana vanu ilokamba azali akubali riwaregeze hao vanu kaistosha maana tujuru wasija donc ilazimu swafiri pourquoi pas rifanye namna yangi na renge swafi mizinga renge rizingidze pia ibahari na markabu en permanence watu wake babo de valutso paro nafasi yao Jean-François Colombe wasrongwamba itongo ifaransa itsahao itsa iwahe amani oturu ya Ikomoru apare waya ketsi mana sujomba madza aketsi be apare iplasi ibuhe mana wae vision yahe yota Marine Le Pen tena raha irongwa de ligazi lilio
arimwa wao urongo wa Mozambiki beza kweli vale ukasta warongo wa Mozambiki watsarongwe delgashi lokomoro waswambula tongo za insecurity maoremba wanadamu wasulana wasupana zitwa na wao wasfalikizange na kwa kila reponse ya moja Marine Le Pen akoeleza mba a travers maore wa gazi la Mozambiki na Marine Le Pen ni kawe geographie na wa maore wa geographie na wa Komoro wasalia maore isifanya mpaka na ibushini ngazija isifanya mpaka na inirongolo Mozambiki. Na kabla asuja maore rusubira rabuzi mzwani rilawe ata rije ngazija ramuja ngazija babo harma inirongolo ne karsurungwa rusungi harma geologie watu rongolo zone limitrophe au zone exclusive maritime yani hiyo mipaka imaginaire ilo kamba julihana paka watu waluna sulahanye bole za utunda be watu sujamba haruma zikoto wa 360 km babo kaso ni soa babo entre ngazija à combien à 150 km ou 175 km babo yo de côte pari ya hunungazija eta komorien yala babo de Mozambique be ha khilba ha uhadazi habo kasubutu warongwamba delegashi la Komoru Marine Le Pen na nasalia warongwamba arisifanya mkataba ligashi la Mozambiki relirenge mana total dialogue hapo tongo ya kwelitini même si leo Mozambiki wajau kawasina zana za orenga ligashi Faransa de renga beyo mahadisi ya washiha baina ya eta Mozambikien na watu mana tside total tu bewa BP wabo wama italien wo pia zifirmu ilo kamba wasu antuka ata namrusi mkini harma mkabala watu pia kwa kila wabole wal dunia waswarifoli gashi watsaha warenge donc badala ya ukamba revolushie zihadisi zifanyo maore mana le siwalatu nekara kuli considere mbali latu revolushie zini zirongolo geostratégie revolushie zi enjeux économiques zilio wasupara ma marionnette wa hunu wasurambia ari washtrongolo emergence emergence ne karta haringie babo iyo de ile rongomba franchement ressemble à emergence rina maharubaini karusufanya mapesa yatu ne karifanya hazi wasima komorien en vérité ya maswamara ne karifanya hazi mwezi wa mofa ne karu zushtu wenze ne kaligashiru sujoluza raka suluza karaluza biantuka wazila vani wa kwa kila shturi udza wenze walidongo drongo handuli iloko laso wayo urenga nwenda zahe wala waskariji biantuka yo mapesa ne kari alimbili ne kari altaru ilazimu wasi derikenayo yo rongolo a devise maana mtu anunuo babu ilazimu nilitauze babu kwa kila mtu anunuo shitu alawwenze au mfano wasir makomori lobwenze hunu risenda Komoru ramunda Komoru wasuvinga mapesa ya shijeni yo de euro kabasi yangina de euro maana karsurumia dollar euro basira mwenda bazari risenda ranwe tamati au risenda ranwe karti za telefoni wasu olia ukamba ritowe mapesa irongolo monnaie locale wasu toa de euro abo ça veut dire quoi ça veut dire amba zi mécanisme système bancaire zatu kazusongeza kaza organizewa ikomoru ya para mapesa ya shijeni inirongolo devise parce que kwa kila shitu wa inunua bwenze usubula mapesa shijeni yo ka reservoir ya mapesa irongolo devise itsongezao nikautsa unwe shitu bwenze uyarumie babo watu kana mapesa irongolo monnaie locale woka mécanisme bancaire wa mobunga 100 euro yaho ya la bwenze usenda harmoi banki ule le banquier le guichetier asuhambia 100 euro yaho ini nsuhuba 90 euro isa idi euro ni suirenga hunu iko pari ya ule alo guichetier ule asirenga yahe musubaki ya eta keta asfanya reservoir ya devise
welewa asorenga ero ile be apreleve vale na ushuru unu onyo urungwa TVA yo kaisi parce que Mfaransa ana étendu terrestre ilota Komoro amba mapesa yahe yausha circule hule ramungalia hiyo ramwangalia na telefoni 0269 ile de ikodi ya Faransa be hiyo ai ya Shikomoro be hiyo mtu airumiao hau urahisi de mfano watu walomori na Mfaransa be wasira mununua yo taksewa yani shitumordeyo vule watu wasale wauru ngamba wami wasema economisti arima madu ranguri na maharubaini alo babo ari waifanya hazi arima mechanism bankeri wode watu aloho kawasona mba udhuluma wala kasubutu zirongoa biwamuke watu msifu mamadule na diplom nyingi wasalia wamtifanya ekonomi basi wanyawe ekonomi kamsona mba le nerf de guerre c'est l'argent ekonomi tini ikao sibila mapesa yani je veux bien fanya 1 plus 1 égale 2 be nikakusina mapesa usifanye ekonomi yo kawana ekonomi sandongwe pour finir sibila monnaie ça va de pair voilà na hiyo watu peu importe i quantité la masse du monnaie watu kanayo ibo wakati watu watsanamna ya uyengeza bei unu imbecilité unurufanyao unaivete na ukredwili ilokambari na makomoria utsongeza leo dezilwazrongo abantu tsilise tsikabasita shtumoja ukia zuzi adina muhimbizo watu mbole afu tsitongo nyengi aribu kabukose hana bute ya oksijeni ya umtsongeza banda ilokamba kose hana namfia apare atepumo nazo kazampara wetu be malheureusement atai mifti na wasalia ilokamba wengi Mwenyezi Mungu aswajwa malheureusement inde inamna itiatu iendesi wao na mabundi waiendesa nam mtukufu hapo wangia harumar suala lo tajeli imadasu afyarvele habani yanginabe nsona mori imadayo yujibia nsingia mwana mpa borege haruma imadai lazima niringie mtukufu wao sensi amba vuto wa mwaye ya ukamba Mfaransa na Komori wafanye cooperation économique haruma ya masiwa usikubali ntongo hiyo tant que Mfaransa arenge maore aisiki mononi utokubali mba tukurenga wa Komori maswamara watu arengeleza mwana ntongo ne ana maore yani watu wafikirio itongo hiyo amba Faransa tojo develope ikomoru ata ije kesuku ije mshinde ije wane mipaka yayo wao watu ilokamba zito zao ziforoha manaive macredule mana Faransa kasina interi tsoka uyotsi afanya mba ya maswamara yale ya develope d'ailleurs neka wasirisifanya hazi waederonga mapesa wavo de fait zitongo zana mneyo ngambaka wasina suku ikomori te develope wamukia wa wanafiki wa siasa waorongwamba narendesera buzi ya mararuyano te develope ibwakati arili mojal tsoja afalol suja jeje ne maore nekar su konte amba maore yo Faransa maore de ifanyao ya mapesa ya maswama mararuyale na wakati afanyao harumarialimia na maore aifanya wewe renga real 65 babo reali 35 zibakiwo msujwa hili zifanyomba wayo ulazimisha ulalo vale Mfaransa ulalo vale mbanika utani huveyo paka utsosinya abantu amba maore yotsi yaho kuswitsa ni uparo yekiti harmayezi basi azalaronga basi de tongo de hiyo mzungu vavo waminilishe presida betongo yo nzangu ntsohuvai Komoro ntsohuvai maore na kwa kila unafiki ntso ukabili ne unilishe nike presida yodi atsongeza mba muono wakati mwengi we udzipata aibu wa bandi za mafoto zirengwa na entre Emmanuel Macron na Azali basi wande na mnenishi diplomasi ule atahambe muhono basi Azali ambabari atamfanye bizu yani mari prostitue bani Emmanuel Macron adzivuru yani wanatonga morde wao ande tasu dzipata aibu wakati lokamba
asirongwa mba ari Emmanuel Macron ule mwana mtsamtiti yode voyage handa wakati Emmanuel Macron ajarmo yezi arongwa mba ule mwana mtsamtiti mwana mtsamtiti netsu ahoboshetsi yaho tsu aja uhibizi voti paka uje umrai yode linhambia mba kawasi namna utoka o development na ikam Faransa anai maore astahamba ikomori ya maswamara rifukarishihe ili wapare wa mie tu apara ke bale mana neka wa development harma maswamara basi babo kweli watu watsona mana mkia kwa kila wakati watu fanya asizi buka asizi ya handa la visheri yashi maore mahamitsano ibiri leoba assise d'insécurité si halevanu rina mezista banu mkamkiamba harma mezimiraru buka mitsutsuho yani zimagaze zikazibala pia so difram na hule haya si hale tena raha mkiamba wanadamu wasupwana zitwa harma mkabala wakungu kabasi wa yani makuper de route waja zo pia insécurité iyo ija harma udhuluma Mfaransa au fanya harma za Afrika ilokamba waye le même mécanisme monétaire zo desfanya maana utopara bwa makongole maore utopara mba bwa mautu na matutsi na zo tsilo kamba Faransa asufanya exactement zo asufanya Komoru urenga watu kawalazimu wabinga itsi mafukara wankili wamizi wode walishao bande msaidie na kawauno haya mtu maori sofe la minute sujo banu abasan mana ikamde heli yao na banu wajali abaki banu wa mtu ilokamba yutsena yode shonga werongolwa bolero banu wabaki uzage hali mtsomkia atsojaja ahedzwe mana wode wenza shonga warenga we Komoru no itia shonga malheureusement be wa klasi yangina ilokamba worongolo aridema opposant na wakati ilokamba sirongwa vale mba imerite ya iturna ni sheta mshinji wayafanywa zi akurkadri za fumbonizo mana sakumkadrembani mtu akadriwa vale de wa Komoru waje wakubali systemu ini de nerongwa mba kaisuruhusu watu waketsi wa debate i construction be kwa kila mtu atsahashiri yudi resultat final banda ikaomba ifanyishiha amba waturna na tourne ikalazimu riprofite vale nikawasi watu wenzanki mwesa wasujwa siasa remnyese Faransa mba urongwamba ya maswa yatu limoja kalistaha lisuhutsaha basir tsokarenge mwana Mfaransa alo maore nikaumwa na Mfaransa be wakubali mana wa wengi tu wakubali amba wo makomori rimlishi akede vaiti salamu vale ngazija rinyesedze rimbinge Nations Unies watu waone mba maore de alio haruma pouvoir iyo katsotoa ufukara wa Komoro mana tsohambia mba mtalone mapesa de Ifaransa katsotoa tatongo moja be imerite tini de upande point de vue politique yora tsonyesedza au plan national international amba les Comoriens sont aguerris en politique wa hodari wa mtatanya Faransa awa patat shodi ilokamba tsaile itsongeza waswana no wana ratojori transforme yode heli ni kama intelligent be de kinyume iplaya en Faransa isenda isuderuliha hainamna akotsaha maana ajuamba wasi ma aswafe du pouvoir wasi karielewa siasa itsongeza mba leo watu wasuwana watu kawaparatongo de kinyume swambe resultat mtu apare mavuna ya iturna de Faransa maana watu wasuwana wengine hao wa Komori wasifikiri amba i desordre ilo kamba ya maore ya bulia idelekansi hao wengi ini systemu yo kamba i generalize amba ilawe maore yende nzuani la nzuani ingengasja inge mali pare Mfaransa apare aje kemba bale ahiro aneskuru fikiralo silence mbalo fikirala ko liamba bale itide maore de avisewa i delinquency ile de Komori pia de ile waomba itsaije tulo i delinquency no vanu delinquency ulo maore uomaza wami itambu devo wanyu kamsukia harmaz asizi mathalan lishauri lipare hanao dégage hao lishauri lipare hanao il faut renforcer yani ipatrouille hame bahari
Deja mkiamba en l'an 2000 le 22 décembre 1980 l'an 2009 vale bujabsinya mkataba hunu ari mabailleur de fonds watu ambulwa mbavolo enveloppe itsolawa 150 millions 150 millions plutôt, oui. itsolawa harumamwaha iende hule ifanyiwe beyo itsotolwa inika watu wamenye zikwasa zilunga zijana mwali ihazio amadza isirikali ya Shifaransa ya Shikomoru iwandisa ifanya itongo ya handa mizuri ya handa wanyisedzei soefe lamini na msaidie na azali waifanya wandiso menya izi za kwasa za kanzuani izi embarcation razo za kufanya trafiki raza walozi wakolowa pia zirengwa zivudzwa wabo wandi sababu udunga babo muono mba ya majeshi onorongolo garde frontiere washingazija walo washikomoru wasondo saidia malapafu walo maore wa arete madeleka watu watsaho ori de justice na babo mwanadamu mkomoru ilokamba kahiba kafanya tongo toka yote amuparhana asure mangwe mamdzu asure mangwe sabu ya majeshi washingazija wasulishwa wasenda mamdzu wasipashe barji wasenda yani nsano elezeti ingazija nzwani na mwali ile rongola sous prefecture ya Shifaransa safuke ya majeshi wa Shifaransa wasondo msaidia chef wao Mfaransa ufanye securite kule maore wabo territoire ya Komoru ile helirijo hérité de la colonisation ba naturellement ikomoru yo masomane ile c'est une réalité uelewa de mavali mwilokamba wabungawe Ifaransa na Mfaransa haiwe lokamba aparamba ya numa bebe makomori wa numa bebe à travers tuhambia wamona ikaomba telefoni rumilo maore 0269 iyo ya Shikomoru basi maore welokamba watsanyi sedzemba hono hairibora kutua wayolibara hisi mwana pavi haya wale maswamararu yale bo watsahawamba ini yatu wauliba bole na satellite de yo moja ya Mfaransa yo namna yonye sedze haya tuhambia bano amba Mfaransa rangu a 1845 ya kosinyo de 46 be ila rangu babo awambia Ikomoru na igine na Ichadi na Ikongo na Centrafriki na Guinea Equatoriali na izo pia 15 amba musuka independant mana communauté française yako tsaifanyiwe mtu akaihara tu de mbanon de sekuture amed sekuture wa Guinea Conakry kule professeur Alpha Condé alo president leo wao tudo aluna mapesa yao haruma be Guinea Equatorial na Guinea Bissau wana français fa safike zo za 15 waambilo ambartsombane independence riri wangi tomba ma independent be mamufanya hazi wasi wa Faransa honde tongozi marke iyo de mana ilokamba zitizo pia na zivumbwa babo wengine hao waspara facilite ya wenda maore ondo jadza hule insecurite mana mngazijana mzwani wo wana waidzi washinamna wakirtasi de wo kapwazitwa par contre mafrike continentaux ay Lassane Ouattara habinu Côte d'Ivoire nao yo hazeo pwazitwa donc yenda ifanyishi hamba kwa kila zitendwa za pia uzijiro maore usiparamba de wajeni wale baona kutsanyisi zeti na kutsanyisi ziamba le fait ya ukambane leo Mfaransa asurumia mekanismu inirongolo mapesa irudi tena ana territoire asuyendesa au point de vue militaire na zasalia ascontrole partout haya habo ilokamba wanadamu haka waivankili so ambia mbaka wasima opposant leo warongo waomba wasudenonse est-ce que accord za husu libwelengo handuli zini tinidi za hadiswa ni ma parlementaire tsidiwa diswa izo pia tongo ya kalazimu watu wazihadisi haya tongo za husu dessert aérien mfano tongo tini leo Aerostral wayo ujofanya départ ulawa Faransa wenda Komoru
be mwanashi mzwani Isdin akotsaha fanye hiyo amba exploite espace ula wala renyo uja Faransa maana yu mkatabelo kamba isinywa na Faransa haramba kutobolo certificat de navigabilité maana hiyo domaine exclusive ya Faransa ndende wasi mkataba entre les deux états amba wa dona yo de coopération ngolobe coopération yo isigniwa juste pour servir la France et non servir l'autre côté. Il dit tena bandelo kambar na contentieux territorial wasina Faransa kaya lazimu rasinya mkataba utsoka uyotsi yo de préalable aliswali akaipose neka muskatsi na Faransa no hadisi na waino faina mneni vous vous trompez les Comoriens. Mfaransa apara kwa kila tungwa kuitsahar na maharubaini tungo chini de yambaki abantu gelibuka katiba langina imaginaire ambala tujalumbishi hatsoka lisinyo ni watu waketsarme pouvoir na wanu walio wanu watsawe place ya azali tiblasha on va changer juste azali mais on ne change pas le mécanisme watu wafanya siasa kuswaki amba watorongwa renoncer monnaie renoncer itiniatu retomete en cause le fait yukamba nilishamana pabi ni udiseswa wawe vaseni sona ukadimia urongwemba utendrea shama rogola usuluhu na suluhulo ni kama izungu ajanlia mbalingia haruma unormu ya ukamba ubelwa presida vavo dotendo kandida basi sona tsa usrema nguvu Mfaransa namna tini utoshinda utoe Mfaransa maore suala la mando Mfaransa tsipakari mtoe maore ilazima rimlazimishe amani tungwe handa artoshindao rimlazimishe Mfaransa les suluhu yatu entre les Comoriens et les Comoriens. D'accord. Yo, comment ça va se matérialiser? Rongwamba, les Comores sont constitués d'un État. Oui. À savoir, Anjouan, Moeli, Grande Comore. Mfaransa na nguvu Mayotte. Mfaransa wasirende Nations Unies, tuhambia mbarikubali wa hule isujuliana harma mipaka yatu amba les Comores est composé de 4 îles. En 1995, le 18 janvier 1995, vous signez un kataba entre la France et wakati wa Charles Pasqua na Edouard Balladur. Yani Charles Pasqua aka ministre de l'intérieur, Edouard Balladur aka premier ministre. Wasinyi mkataba na wakati yo mtu aka harumai pouvoiri wode Johari mtu asinya tsuju abe sijuamba mtu aka wakati yo de Abdul Wahab aka ministri wa yakalazimu kiamba asinyi tongozo ya habari za bwenze wede asinya Johari da asinya yani makomorie wa wenye wedi wasinya amba na renge inusa makomorie rirande imaori amba ile territoire ya Mfaransa bezini mazazi hijiri wawe donc wami natindo ewa regle mechanisme tongo handa nikatsu wasili harme pouvoir basi visa ya inongolo Balladur Suizia yani mzwani mwali au mgazija atahande maore yokomoru risimdisa karsuzi amba asije amwasili harme bandari usumdisa uja hairadhia muyaho au bele ha force na Faransa nekarungwa mba mtsi bele ha force basi risimregeza regea maore paka squatso kubali omba waimonyo aje iyo tongo ya handa iyo yotatsipaka renge bunduki rimreme Faransa amba di system ile yarumilwa na sambi kairumia sambi tside ifanya azali tside wale waukana tongo dayeru ule wakati ya sambi yaka ika mananya twashinzwani maana kako Juliana hanguvu akabamizwa toho kako Juliana mbaye gouverneur ene yako tsaha Juliana wajau aizia harumwa shukushirini na taru uelewa wakati sambi yake tongo hiyo sambide amremo afanya irongolo amremote le breteli ambayo tongo chini tongo ijaizilwa haya wanafiki wa la mensaifu na wanu waja represai babo kamemu bana wahizia wawaja watofanya represaiting ikaizilwa wakati wa sambi wakambulwa mba ma ministri katsobolwa passport diplomatique wala wenze ai basineka riziwa karsenda Faransa
iyo de tsokao an échange ambana rudze makomorie mana wami tsa ministre ntsani de France peu importe il se demeure de la France ma Faransa wa waraia wa Faransa uelewa walo hunu ni kama Faransa asuzia waraia wa Faransa wasuje hahe wakati wa wanadamu watona qu'est-ce que c'est la France la France qui refuse ses ressortissants de ne pas se rendre chez eux uelewa hiyo yatoka à l'inverse moreli makomorien waifanyao donc wami plutôt natosaidia baada leo kamba leo wasumenya usine za kwasa wami nato mwana bije besha leo raha wana matsembe mahoho natorenga mwana bije timreserve reconstruire kwasa zike nyengi kwa kila tahawande maore ikemba rimfacilite besha sumbinga ha moyen za shieta rimlisha takaribu vale voilà mécanisme ritie yani yo envahissement naturel mana huli hatu etc et puis wami nsohambia mba ce ne sont wa maore tside walo hostile wakati zakazazilwa hizo en 2008 basi wa priseur ngolos leki retention ya watu administratifu ya pamanze wa prison irongolo majikabo watu wakaoho puisque markabu ya handa markabu bili ya raruija wanadamu waka wengi watolwa librement kabaka tena malapafu wakahulu wakala peleto ya kala la renyo waregeze wa hao hazizi kazizia watu wakofanywa hazi zao librement wakana mwana nyumba voilà après Mfaransa waeda to demerdeo afanye namna nyingine maana wae upromete mfano 150 millions be 150 millions zo sijobolo azali na msaidie na wale waizi wale wadhulumu justi wanadamu be wamngalazi shitu za signwa tongo za signwa le 22 juillet l'an 2019 kabasi shitu kaizi babo warongoa formation na wankadre wanatsa formation za wanatsa likoli santé etc umwa haukomo kabasi shitu moja afanyishia centre ya formation ya kalazimu ndafanywe hombo karaiona ilapitali yafanywa rango katio karaona tadala umoja tamikrom kabu sabu kwa kila suku nikabwa shitutsa hao ifanywe isinywe wamblamba rtojana edi ya sante na tini harete yani makomori wafanywa yani sasa atawa na mnamtiti amwambia mtsohova bongo siku ya pili siku ya raru waelewa be wasira hakaraelewa kwa kila siku asomba retojo saidio donc mtsano hambia mba valun disamba ntsofanjeje nitsomlazimisha Mfaransa suluhu rabuzi de makomorie maore asujwa mwinzia mzwani iyo jokira mba maore anana husuma entre maore na maore maana ta maore oho risuboshana mazamba side wanzwani kweli wasondo para plasilo kamba kasina mtu wasohazi nyumba iyo problemu angina maana ta hunu watu ufanya spoliation ubosha wanyawe zanza iyo auna rogotu de magita tu wa pia iyo lazima kabasi iyo c'est naturel uelewa be i problemu ya ukamba rimbe Mfaransa bari ritoleane iyo deja i problemu iyo tsokai para na shauri gelika diwami yabili ratso rongwamba wasi eta souverain basi ratsoka ridzipenche sur notre monnaie mana kaitsojo yakiri rongwamba ratilo huru risifanye monnaie atu sasa impossible basi wakusona amba question ya imone yo lazimani ifikirwa hanguvu idungane isawa na izi no ngala za hijiri bushini mulishia no wasira watiti ramana pa no yode heli mrongo wao no yode heli mrongo wao be Ufaransa ojwa tunguza mone zinizwanisa wakati tini c'est juste après la guerre uelewa Bretton Woods yoifanya be hali wanadamu wa kuenshi harma exchange na mnazangina uelewa OMS Organisation Mondiale de la Santé en 48 ilifanywa na zasalezo pia c'est à partir ya deuxième guerre mondiale des années zatulwanziani donc mapesa ini dei c'est l'honneur de guerre inde tongwe handa ya lazimu etake nayo eta mana ngalia leo Faransa
asirifanya mapesa yatu weka asirifanya bure no asirifanya wasirisimliva harumarialimia asurenge realistini mtu asunambie mba mfaransa asurenga hurabu vahalika wasishitu mtu jorenga leoti udzufu vavo ospara real 40 tu voilà no ospara real 35 waya surenga reali 60 na taru asifanya shtungulo compte d'opération asuyalisha oho haya amotaja corrompe waidzi watu wale paka wavire hai leo parce que c'est pas nous qui gérons la monnaie wa gérons de wao yani mapesa yatu urisifanya zibede alona ramota wa moja mfano uja shini leo wasu accorde 1 milliard 1 milliard hiyo paka ivire ham Faransa wakati hiyo asuirenga asupreleve 65% ile ahube 35% maana suhuparamba madza wa shitongolo banki mondiali isuhulinda hule ondo wambilamba ilazimu ulibejau konferansi nyingi zifanywa na zali yani en quelque sorte mapesa rikao no voloyo yale juste pour amuser le bal la galerie manos paramba des voyages za msaidie na mbani na wasalia zibuffets kono fanywa zozvan kama lozina ari wa makufuli apara voti etc na babo ilapitali sovuja na babo wanadamu wasufa kabasi oxygène harmal bouteille kinyume aliswali afanya 2 ans et 9 mois kapar de voyage mtu ako lawa bwenze wakade mbani mzawar wode ako urongolea tongo bwenze bewaka maana koona mba zi armada ziko ort za microbe za urenga watu wengi wapashi avio na securite na ikomoru ya harma usikini borwa abaki arenge mwana yani porte parole amwambe stongo ndongole tokotinitso bepaka wanyeseze harma tongo ndo fanywa ndo sinyo paka buke watu wono sus i conference ya maber de fois fanyishon plus de 22 personnes na chambre za hoteli natin donc zile imisada ilokamba resuboloyo esu absorbe wale wamundongalia ban leo ilaptalika yaisa ya maberika yaisa likoli mafundika yasuliwa wanadamu asufa hanza paka watu alo hunu wamundongalia lideni lengeze lini labi lideni lini ne babo kwa kila suku watu amovingazi midzo yao zikonteneri konteneri yao ya moja gari usulibuswa 15,000 euro 15,000 euro senda hapi ikalazima ifanye lipare 15,000 euro yao ile walibuswa la diwani no isirengwa msaidie asondo dzama awahe nyumba ya heho armaskembili skutaru sparamba pia wahama jumba salia wasondo fanya mabali yao nono zina nondono renga ya salia nondono korompe watu wa manzwani na warenga watsota masaramba vya sumzini ya kiki amba no shtumardezo lazima stahafiru mtukufu risujua amba zitambu zilo komoro be riswana moru wanyo maoro wajau zisimparani namna jeje maana riswana amba wa maoro wajau wana utungu hanguvu tungo tindelo maore ata walona utungu hanguvu wajau no basi vanu harma situation ilokam donné yaja il faut trouver un bouc émissaire Faransa ahule be effort ya lazima ifanyika suifanya vanu kama rongo vanu raha washtongolo tourna yani likoli a partir ya ulawa CP1 ata upara CM2 basi wa grupu isfanyazi de 7h ata 11h30 au midi wasala srenga midi atapaka 17h30 ou 18h yani zilikoli kazisutosha raha wa sikli iturneo yewo itsairongo amba zilikoli raha kazisutosha haya Faransa kwa sina mwaye ya ungeza zilikoli minarina futuru tuambia angalia imaore kweli ina 374 km². Bewa mongala effectif scolaire ya Maore usiparo sasa na quartier moja ya mfano Marseille. Mfano Omorenga
Marseille 14e na 13e arrondissement yo de quartier bole ya Marseille. Basi wanadamu walo babo ramotsari ngale harma geography usiparamba geography ya Maore ya bole rana na damu wao. Haya wamungalia wanadamu walo babo mkini hunu ra harma 177,000 hunu Marseille watu wavoteo. Basi wamungalia Maore ra harma 260,000 wono. Yani wabonsano gwetini yani ifanye double watu walo Maore wengi rana watu walio harma 13e e 14e arrondissement. Haya enda wahasibu zilikoli zilo harma 13e na 14e arrondissement. Wamungalia zilise wamungalia zikoleji zozi zidi likoli zilo Maore. bien sûr. Tsarongwa de Marseille pia de 2 arrondissements 13 et 14 wamongalia zilikoli zilo moni babo na zilapitali welewa na zikliniki wa kliniki privé wa kliniki Beauregardi wa ilo hule wa zisalia wa yakase basi wamongalia mana tinu Faransa kasta hafanya asiriam waya sijwamba suku Maore toregea baba angamiza markeza ibure parce que yoti priorité ahe Mfaransa waekanda hu Mfaransa akondo coloniser mkeshto evisio des matières premières déjà rien que rijwamba coloniser la Réunion quand même na arengeleza rijwamba Martinique Guadeloupe Saint-Pierre pia warengeleza basi Maore Martin kasi havulishia la Réunion tsijini kawono skandali za kotolwa wa watu ilokamba leo watu washila Réunion hale wakonyesedzea inamna wakorengwa wakotolwa sistani yani watu wakorengwa nondono velo harma quartier Paris nondono rengo wa delocalizewa ala place abasani wamunda la Réunion tupara wazungu wa wengi rahana wenyewe welewa utondo para wahindi wa wengi tupara zinishani wabushi utopara yani ifanya amba ile un territoire de peuplement oui. Be wenyewe c'est pas les réunionnais washash kashindu tolwa pia bien sûr parce que walio famille mbanunu wanu vergesi wale pia wala hule na usuparamba wale wana mixite ya machinois wata ma vietnamien walo hule donc ile c'est des années après be i problème ya la Réunion na Comore ketsawa mana ikomor zile shitu zilo morso amwesa Maore ça fait partie Julianao naturellement même si Léon Faransa timambiana mba Faransa kasina namna ya ushundo developer Maore sans tenir compte tongo yani ressources naturelles zilio za zingiza na ramongi ababo rusunjongi harma ramotsa ressources naturelles za Maore rusungi harma fomare wazifi na imaore isfanya frontieri au yo na Comore ne karta exploiter zifi mfano rifanye pêche na ini pêche industrielle pakarto ampiete i parti ya Comore angina mana i territoire shimaore yo weke kaishindi ule mwana bulle oui. Kato shinda adzilela et puis il faut commercialiser et Maore ne ka yatu vale idipara entre Madagascar et puis Comore ne watawa fanye échange mfano touristi na zile en permanence toka conflit et puis Mfaransa c'est un cannibale weka saha tuamba de Maore bale manika di Maore atenda to armas mangrove zile rungamba Maore ni yangu be umkie vize yahe i Maore ifanya hamba iyo moteur ya utsongeza apare exploiter pia zone mana asula la Réunion wamula la Réunion usubira ujune na ibushini ushuke Maore wamushuka Maore usiparamba be kabla babo ifo atahe ordre na ibushini mana ne karsujo liba mfano ndongolo royal cheese zo pia ni kauso exploiter vahalwa watu lazima ulibe etc zo pia zitongeza mba imaore uyo che inirongolo zone exclusive yayo d'ailleurs mbani mana wenu sabama ule arongolo
en tout cas ancien merule asunyesidia amba ilazimu rikubali espace Schengen yende maore babo isorongwati ni fasiri babo yani hunu Europe idzi hudumu harma biashara amba Italy, Norvegi, Pays-Bas pia zitizo wana biashara kome safiki wasorongwa amba retranspose Europe yende maore basi Europe isenda maore jeje tibila utie Komoro na ligashirongolwao wamuki amba sorongola Mozambique lo ligashilangazija iyo Jean-François Colombe astaha mweleze anshia bamana waina unu arongolwao Estelle Yusufu na mera tuwashimo moju wa java sabeta wahale pia waswambilwa tongozo evidencio Jean-François Colombe aswambia wasijahasera kawaswele wasongamba ilazimu turijefanye espace Schengen hiyo pakarto ifanya rirenge ngazija wakubali wangazija walwalona besha wao waidzi au be wakubali rabuzi basi hiyo wananyangwa shimaore kasuyelewa hiyo amba kaitojo akiri initsi lokamba ina mipaka yao isijule normal dunia de Faransa himetomba su jorupeize hunu madzaifanya mana vanu wasinyi amba yamandini ya leo haruma Komoro hule Union Européenne watojua beyo yo virtuellement yani so ruhusu juste ma européen wapare wavube vuba zifi hule mana wambula yo yao be ikot pare abasani waja watiamba yani watahamba nekabwa misada ikaomba mfano usujamba patrouille zilo hunu Mediterranee zingalie kwa kila mtu ziranfor ilo kamba za hule kazojua zafanywa hunu mana mwana maore mtiti mana etc wo ujoka wakati atamba neka watsaha wande tawasili babo basi dunia madaula même sur sujamba watu wanafiki be watsojua rugameno ça colle pas et puis Union Européenne wiyo leraito jamblomba zitongo pia zifanyisha hunu zi akorzatu na zitranspose hule waloto ambula basi ikomor ifu ikomori dziswe basi itsaha paka buke shinyama ilo babo ambayo iketi babo haumfaidisha Mfaransa ibodo wakati tongozo zimkinihe nde besha leo tongozo zimkini hazifanyishi beo jokira mba meso ipolitiki azali alawe buje watu mtwangina timwenza shonga maori wae donc iyo Jean-François Colombe en quelque sorte asaeledze ya wa maore mba tongo yo waitsao iyo tongo Mfaransa tsoibenza beka itsojo ya mkini hamana Komoro c'est un pays indépendant souverain besha souverain ya tambo bersujua hiyo zo bandu za tongo lokamba kwa kila siku watofanya asizi maore tawa tsolemewa insecurity kaitsolawa wala watongo lokamba yo kaisi transferable maore d'ailleurs ukiamba kwa kila kitu mesure ifanywa lwa wamblamba ya inspecificité maore yani wasujua ambaini tsilo kamba tiao be watsa wafanye kalizi ambaini yao epi banda waparamba vama madhalimu wajinga walo hule tongozao nyengi zikirotso hambia evolution ularangula 2000 yode kudeta yafanyishia en 1999 azala ifanya yode ya bulia bouchon Ufaransa ashinda afanya statut évolutif ya statut ya shimaore ya ka statut sui generis à caractère provisoire ya étalé sur 10 ans be ka para 10 ans 9 ans mbani Sarkozy a jafanya département et puis mbanu a jaisi sindia Hollande etc rupeisation jaifanywa tena raha wasinyi mkataba ya rupeisation c'est que Komoro wa watu wasede haya mtukufu hao kabla ya ukamana wakati usenda na ungia why system tiani ya Faransa amba hao wengine wa Faransa mana Monsieur Le Pen halika kukubali mba maore ile ya Faransa be faseni mwanahe aja gauha de mwana venzo maore Marine Le Pen risha hunu Monsieur Mélenchon wo wajau mwandoni mtuka kujua bana kabeba sena jivenu amba wae maore ya Faransa hunu eske va mtu amba
haruma ifaransa amba wamai amba wafaransa wajwao mba vani imaore ini tiatu au vani wakubaliana haujimlifu iklas politiki ya shifaransa amba warenge imaore bila usike mtu amba arongweno ewa tonga lazimu uijwe Jean-Marie Le Pen na Marine Le Pen wale wanafiki. Marine Le Pen umkia zuzi akonyesedzea amba ligazi la Mozambique na tijua amba Marine Le Pen uleti mjinga asujua fete amba frontiere ya Mozambique kaisi moja na Maore pour elle bandelo kamba wasinyi espace Schengenio wajua amba wabolwayo na ziperoke zilo moroni babonyo yao lazima rongwe namneyo yotunga handa yavili Marine Le Pen warongamba kasawa jen ne de ujamba babahe wode mtu ilo kamba shatatallahu shamlakum wono tadsola hele bola kala forola ula aka alikal forola Algerie haya yama mercenaire wa handa wakondofanya debarke mal swalihi basi buka ma frontiste i premier congrès ya indongolo ya maiti pour maiti français yafanywa Nice Côte d'Azur en 1975 basi wao watu wa wao watu wa extreme droite donc nika wono leo Marine Le Pen asongamba wagenna walawe yatuka njema maana wakatio Faransa da alo harma i Pacifique alo harma Atlantique alo harma Océan Indien nika kwelamba la politique de chasser les étrangers nika rinzia hunu pia wakatio tondo mwinzia huli yatuka nzangu omwe sort facilitate ni beza kweli wale ce sont des exploiteurs yani Faransa ini ina mahamengi ya udhuluma kawadzu ya shtuangina nekati utowana roho abasani ujamba première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale wo manorvégien wazungu hunu pia i deuxième guerre mondiale usuparamba wode Faransa na alima woma européen haziao deyo uje haya usujamba ranguri na maha city ni vanu na 70 ans 71 ans vanu ranguri na 71 ans 72 ans rangui deuxième guerre mondiale ya hisa basi kawazia ufanya oprime no change statut harmas zilo kamba wastawalia na babu warongolo amba abolition d'esclavage ou esclavagisme uisa beo transforme namna ngina namna ikao wasuula ma president ujamba ilisti ya ma president wa ulawa africain hatu hule rina waili do juli hanao Ahmed Abdallah na Al-Swali etc. Donc Marine Le Pen wo wasujua fete et puis unambia Mélenchon ahisa maezi amba hawayotsaha votewa hunu ilazimu arume uhadazi wa siasa uhadazi wa ukambani asunyesedzea kwa kila hali zifaida za Mfaransa zikebabu yurdi tena Mélenchon waya harmai parlement Faransa asujua zo madhamana shkomor wasinyao donc waya katojua ka plus royal que le roi au nomba makomorien madhamana shkomoru wasede komor donc waya tfanyatin wayetsenda bali Georges vale rongolambani Jacques Dutronc arongwa moi je suis pour le communisme et pour le socialisme mais avec un tour de geste je tourne ma veste mais toujours du bon côté donc yoda ifanyao sukutokao mouvance yangina isona tongozangina basi wayo prone hunu amba ilazimu ri dzue mwana pavi etenai lokamba risi harmazi etc. Donc il s'adapte. C'est un caméléon. Ben oui. C'est un opportuniste. Yo hau mali zababu yani Mfaransa wa caméléon. Ben oui. Ben oui. D'ailleurs, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Watu ilo kamba mari fanos virao Mali, mari virao Ouattara. Wamrenge bani Laurent Gbagbo, wamrenge à travers haibo ilo kambarka kostehi voti. Wande wamfungu. Basi leo ihule wamfunga cour international penal de la Haye wamlave ule mpaka sinda tambu waitsida fanya zitongo basi nikakafanya zitongo ni bufuatu basi babuka basi coupable na huwa sujamba coupable de la Ouattara non seulement kawasenda anda mrenga beta ule bwa jeledzwa
kawasumregeza hedwa mlishikamo wode mfaransa na uwa bingi military donc mfaransa namne yedi manamba ne kama komorien basi wao naomba mfaransa ashindi nchi nyengi ndribwavu morigala nchi murde Cote d'Ivoire ngala nchi murde Guinée Senegal Mali zonti ndribwavu rahana i Komori usenziba le Komori watoshinda wafanye fasi ya mfaransa bien sûr wao banwa mwamblamba wami mbole wami simba usujohula usuzivela kama harmai hanyondo aliwe bekusire mambio watsabali watsahasage watsa beusu awama mblamba mesor sujohurungiha mesor sujohula woba hosinda dzurungiha kamana wantsime so meso ilazimu ni dziule mana tsime somba meso ntsula no yoti si forme intelligence kalazimu wamukiamba wamumenasewa utsahe namna umwe udzidifanye et puis harima haki kabasi haki kabasi nguvu ishindao haki peu importe utiti watu beri na haki atu mbageli kamba side uwenza shonga wadunga rangu wakati waliswaliha aulawa be iritimu ile geli rikari irenge basi mfaransa katoshinda adepartementalize be maana ata azifanya debo lukamba rimlishiana lishauri la ukamba netongo zini pia maore kaptula mtutu kaptula watu ulanao ata paka suku mfaransa na posibilite soit asorenga pia aendese Komoro au wa maore watoelewa mba kabasi shauri la ukamba en bonne intelligence ne kartar développer banu kwa kila mtu aleshahula mana Faransa ina rien à foutre de maore ce qui l'intéresse c'est la richesse qui est là-bas et puis à travers Mayotte c'est tout un ensemble mana asubrase pia harma inrongolo canal de Mozambique et puis canal de Mozambique il y a pas que Zanzibar il y a Maputo il y a ata tinini zile ata vale voiti Zanzibar hule pia wa maswa elokamba hule pia donc neka akaribu na bahani na waya na influence harma échelle internationale et puis usujwamba à Djibouti arme zahe zao etc donc c'est facile à contrôler be itabahali amba akena indongolo porte-avions na imaorele il est en quelque sorte il est kweli harma au point de vue stratégique yonje mamana kaisi morde la grande Afrique continent mana wana voilo kamba wana arm wana zombo za wenda bweti na baharini basi wojorumia tini za usumare zao et puis nikawana wana zombo watitwati hélicoptère pour sillonner et aller se poser sur les îles qui sont à côté bien Imaore ou Comores c'est un satellite qui est sur un océan qui sépare la grande île Madagascar na hule mais c'est formidable il est chambe opportunité lokamba insaisissable mtaipara wao wana hiyo be ilazimu kamba atuzo pia waja ugelibuka watu ma intelligent watojo wa utiliser de bons escients namne lokamba i développement morde rina wananyatu walo à côté Seychelles na Maurice na peu importe ortojo zrongomba ari mtu kaka na mapesa wao wana yao même si wana shilingi wasu mana wale watu lokamba waka orsudela mba Angleterre di walona wao zo mifasola yangina be i treatment yatru ifanyao na géologiquement parlant ya maswa yatu yofanihana na maswa yangine alo vale karsudzi imprenye harma hiyo bede boilo kamba kwa kila wamwenda dunia madaula leo tongo handa wa uibua usuparamba le Comores le premier bailleur de fonds de Comores et la France wamobwa pili mtu alona idifai la France c'est la France donc ramwenda holer songa ma France sur dhulum mais les gens nous prennent pour des imbéciles aswala la mwiso pare ribaye mpango kabasi cohérence mana ribaye mpango nsudi sa narilishe mana pavi droit internationali na politique internationali ringie haruma ikomori rizomba ikomori maswamane leo narilishe imaore ngomba base usondake president waya maswaya mararu maswaya mararu yana problem harumai imahakama maswaya mararu yana problem yanza
maswa mararu yana problemu ya mwingi yana problemu ya maji maana deja ngazija utavua mpaka wantu rinda saison yavua wantu wane maji ayo timoride nzwani na mwali basi timoride yolo na tambur dezo wawe ukingia iparti suluhu utaundwa ke presida mwayentini au reformontini do atuzitia ntiju tau kartonga mbo tushindo buzde mara moja gwa maana utambia maraisi saba waja kawashinda wawe ntini do atushinda amortise harma tongozo ewa katsohambia wale amba aliswali hakafanya 2 ans et 9 mois no. Basi harma 2 ans et 9 mois harma afanya likoli za para 88 harma ikomor aliswali hiwaja rikarwa mblamba komor kawasi maji uparihana maji mvuni iyo yala harma ishivandiatsi harma ikomor harma nzwani mwalinga zija vahali bulo reservoir ya maji mengi munsi kawasi bali mauri ngazija manatini debo lokamba ingazija ile ardhi ya shivolka yani terre volcanique yo poreuse yo yani shitu ile so filtre maji ya shuku harumaz arkani haruma ishivandiatsi namna ikaomba wali maori nzwani mwali na maore i ardhi wiyo yo yani buwe pate ya maji vua ya moshuka yo ulodza ishivandiatsi yo uloloma haraka maji yo glise yaunda baharini yashuku baharini ingazija kinyume ya babo vua ya monya ata besha inyi lera 10 20 30 vua ya mozia basi wojogada na mneni uende zaho maana tini ya maji ya filtreha ya shuku haruma ishivandiatsi babo lishauri maorde heli la kalapari hana libi la husu ya maji lipari hana maana isifir fanye forage maorde heli zilio leo kama umvuni shisima handa ile vufanywa vili be ya maji asudziwa na societe ya shi ika wanu ma en tout cas ma tunisien doka nayo bi mfaransa waregia banu waja watu wairengiwa wasudzi ya maji babuli shauri la maji ngazija lisuparihana shauri nzuani karsene problemu hiyo wa maji wa mirror tujar fanye baser fanye reteli collinaire morde heli disfanye hao nzua maore mwali di hali kadhalika tonga maji ya baba haya tongo tini ya baki usunambia tonga justice vanu besha uonomba rusomblomba rina sharia mshinji loka yo bombo peu importe hedilio rutojori renge de wile kam welewa besha karsu changer tashtu moja be nika ritsaha ristehitsiatu basi na riaplike rirongwa vaturne haya unwa mulawa au yo paske vanu tsari huwe mana raha karabali hankili karabali mkini nekainde shauri abasa hana ridunge ata wakati ritsoelewa amba vanu fikira weka jiuzinga nuzinga mba kwa kila mwaha izinge ritsoelewa wakati mkini rito regle tongo 2 au 3 tongo za husu frontiere rizregle tongo za husu la circulation des biens et des personnes rezi regle na nikari zregle vaborsu jo regle tongo lo decentralisation manaka isi haki leo mtu atafanye passport ala nyangunzwani atangazija au ala umwali vice versa na hiyo tojona rongwamba de fulani kadha dikaifanya mana ma president alhamdulillah rabbil alamin ya masoyo mararu kila mtu aviri itongo hiyo geli ya kohoza maraya ilo kamba wa madhama na babo tukao waambia mba tongo kadha na ripari shauri ka parihana donc uzopia watu azishauri mana alswali hii harma muhula mshashi aufanya akaifanya hiyo deja kawaka mahakama kwa kila bahali buka mahakama uelewa serikali ya bavu uelewa zopia zika midria ile d'ailleurs yo de imana kufanya midria mba kwa kila bahali sipaka mba raia ande afanye msafara mwengi uka juge de proximité zopia watu jo stanziani hiyo organisation sociétale administrative mana uonaomba watambu Komoro non seulement ule ile volonté politique mana wanadamu watawa hudumu wizi
Uelewa? Mapesa ya rengwao na tuno voyage na ulipa ma ministry kasfanya hazi eh bien safara na zie renge mwana riale ukamba sondo mlipa msaidia pasha avio ai narifanye local na ruahe riwahe rifanye badala ukamba usujo hulibisa 15,000 euro yalgar lahu ni rengen te poshoni kamwe vale kamwe wantia vale minister serenga stia na rirenge ritie vani rindrawahe welewa harma mwahamoja ya mapesa yabeliho na wanorgolo diaspora wasushindo wahe kumuru wakati yo yali swali hiraka waka watu wengi wakobele mapesa harma itsi neko shindo fanya donc ushtia maki vanu volonté politique tuhambia manda ya mahamitsano yo kaitosho beyo deja mwendo wa tongo na hiyo kaijutosha nikara hawa zizingiri kaza parihana shauri imipaka yetu nikara katsimu yode manamba ilazimu safi watu wa grand volonté watu afikiane ubuje watu wako ili maana malheureusement wamitsasura mba watu wajuzi walona ujuzi wao wababo be ikolonisation kaisuruhusu amba mtu amerite aje vale de aje yodi mana waona mba watu anda mrenge johar wa mladza wa midzi wajamba pouvoir alors que johar kakane faculté kakane faculté na wabo buka ma politicien waka wabo buka shuma buka wasale waka alara na waibe waona mba onu il est plus manipulable que les autres azali uleti mtu jo hata trongo ule se military aja huno aja fundiswa namna ya udhulumu itiahe maana weka shindi difai maana suku Johari akondorengwa ni waide akashef de korwahe aka mbole wai arme anda bami harma kufria gardonko yani watu place mtu lokamba ile le moins méritant harma place Komoro ili watu apara wai depuye. Marahaba wangalizi watukufu wa Imongozi FM hapa nule kadzo kifu mpango na sirsimia rahiona na bwana Zirari hamara nyengi pare rishinde rijue izo zilo kamba zaro ni hahe rirenge haruma mahadisi ilo kamba hadisi vani renge ntungu nyengi be karshindi zirongwazo nsiatu be na renge tuma dambili rashinda rasika de ukamba waya rongoa na hika kweli ristaha de ukamba riwani ni colonisation wai kashindi tom kolo directement be atumtoa indirectement haonyesa amba lazumani riwane mba leo ne kara rana mfaransa rsadisi beri hadisi shipundu yani karazumani kembar si hadisi shifaransa na waya sura guza shifaransa wao lazumani mlaguze shipundu para kemba banu mion kaelewa ahuregezea na huregezea paru wao uimwele wajao mbabale wao usumwelewa bene kara wishef na mneni kartopara wabo yodi mwanafikira umoja amwanyesa mba lazumani rike mba wasirsinda jitifai maore ilo kamba aregezewa Komori lazimana rangu mkatu hoha he lazimana baki hoho elewa rishinde awanyesa aja utena mba lazimani vuke systemu ini jamba serikali isizie isimenye zibato basi inde contraire mana jeli nekade wae odobani za tsofanywa vasa izi videti yamba hiyo evasion mba lazimani wa Komori wa maswamararu wake hawengi maore hiyo dobahanu watso mfaransa tsenda atalemewe arungo bon lazimani nilishe ni hadisi politiki mana tishindu wa unamanisa wantwani be raili rimaniswa na maore babo ikomori kayapara imaore kaisipara babo riskatu halini ta ile turjaona yode mwana tungura mrenga waya onyesamba kama izimgo abenze nikawa Komoro wa mtsaua maana waya hatayara shakira isi aonyesamba waya tuonyesa ujuzi wahe atuonyesa maana tutahawantu mba watuelewana lugha watuelewana mtongo wafanye warengeleze insi babo zinde zoritaha wasi Mongozi FM ritaha wantu amba wasielewa amba kwa tukubali mfaransa lazimani nekawa si hadisi shidaula na daula watu hadisi dona yani uwanzani wa ambrasadi wa utofa mtu atumsika mnyo mhono don moi je te donne yodi ya lazimani yike Komori pare inti ipare mpumu bene kai yezi de systemu ya azali amba lazimani rike mwanzani na mfaransa atsolinde emergency ta sikiangina tijilini haya marhaba tukufu wao rtonana harma madda yangina kama izimgu avenze na sura zangina inshallah.